bisika nyonso bozolanda biso olamu na Nzambe ezala likolo na yo. Wema wa Mungu iwe juu yako. Nzambe na lola asalela bino bolamu. Na Mungu wa mbingu watendee mema. Bokolimbisa biso pona voix. Samee kidogo kwa sababu ya sauti. Mais ça va aller. Ila mambo itaendeka sawa sawa. Kozofongo la Bible rapidement. Pasipo kawia unafungua Biblia. 2 Samuel chapitre 15. Samuel wa pili sura 15. Et toujours banda à partir ya tunaenda anza tokea ya 14e verset mena kokenda avant 14 na nitaendelea mbele zaidi. Nanda kuna yo kotanga pe 19. Nyumbani kwako utasoma pia 19. Tangi 19. 19. Tangi 15e verset. Soma 15. Motangi atangi la biso. Msomaji karibu. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Samuel, les chapitres 15, nous lisons à partir du 14e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, Daudi akasema na watumishi wake wote ambao walikuwa pamoja naye Yerusalemu, levez-vous, fuyons, simameni tukimbie, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. maana hakutakuwa wokovu yoyote juu yetu mbele ya Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Mwe haraka kusimama, maana hata kawia kutukuta. Et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Naye atatendea ujeuri na akiharibu mji kwa ukali wa upanga. Les serviteurs du roi lui dirent, watumishi wa mfalme wakamwambia, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. watumishi wako watafanya utakavyo wewe mfalme. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. On a gagner temps toke rapidement. Kwa gomboa muda tunaenda kwa upesi. Place oyo tomoni eza rébellion ya Absalom. Hapa tumeona ni uasi wa Absaloma. Absalom aza fils biologique ya roi David. Absalom ni mwana ambaye mfalme Daudi alizaa. Et bien aimé dans le Seigneur, mpendo katika Bwana, Bible kosate. Biblia haijawahi sema uongo. Bible lobi l'ennemi ya mutu. Biblia inasema adui wa mtu azala kaka oya ndaku na ye. Anakuwa kama mtu wa nyumbani kwake tu. Absalom lokola fils. Absalom mwana. Normalement. Kwa kweli dans la situation normale, katika hali iliyo sawa, fils azalaka derrière son père. Mwana anakuwaka nyuma ya baba yake. Fils azalaka na pona ko soutenir papa na ye. Mwana anakuwaka hapo kwa kumsupport baba yake. Esoko moni fils azui munduki abaluki kote abaini. Ila ukimwona mwana anachukua silaha na geuka na kwa upande wa maadui. Wana za fils lisusu te, il devient sorcier. Huyu si mwana tena lakini ni mchawi. Et na rébellion ya Absalom, na katika uasi wa Absalom, ce n'était pas facile. Haikuwa vyepesi. Mwana yomoko mi boteli, mtoto ambaye umezaa mwenyewe, ami rebelle contre yo. Inuke mbele yako. Mwana yomoko mi boteli, mtoto ambaye umejizalia, abundisa yo, akupiganishe, abundisa église, apiganishe kanisa, abundisa ministère na yo, apiganishe huduma yako, abundisa misala na yo, apiganishe kazi zako. Mtu yo former, mtu ambaye wewe umefunza na commerce, katika biashara. Mtu yo zui, mtu ambaye umechukua, abimi na université, ametoka shuleni, olakise musala, unamfundisha kazi. Kaka mtu wana, tena huyu ndia bandiko combattre yo, unageuka naanza kupiganisha. C'est ça la méchanceté. Et bien aimé dans le Seigneur, na temps ya rébellion ya Absalom, kwa wakati wa uasi wa Absalom, David akomaki plusieurs psaumes. Daudi aliandika zaburi nyingi. Na tangu ya rébellion ya Absalom, kwa wakati wa uasi wa Absalom. Bien aimé dans le Seigneur, katika Bwana, na tangu ya bakomba, kwa wakati wa vita, na tangu ya oppression, wakati wa mashambulizi, na temps difficile, wakati mzito, ezalaka pe aussi temps inakuwa pia muda oye pusaka bana na Nzambe bakota na profondeur, inosukuma wana wa Mungu wazame vilindini, pour avoir plus de révélations, ili wapokee ufunuo zaidi. Na tangu ya bitumba oyo, kwa wakati wa vita hii, na temps ya rébellion ya Absalom, kwa wakati wa uasi wa Absalom, David azua plusieurs révélations. Daudi alipata ufunuo mbalimbali. Et bien aimé dans le Seigneur, katika Bwana, quelle était la stratégie d'Absalom? Mbinu za Absalom zilikuwa gani? Stratégie nezalaki simple. Mbinu zake zilikuwa vyepesi. Tozana thème ya convention ya mkutano que Jésus Christ, maana nasema Yesu Kristo, il est le Dieu
Dieu de rétablissement. Yeye ni Mungu wa Et marejesho. na poko lelo Na jioni ya leo nzambe azokenda kuretablir yo. Mungu anaenda kurejesha upya. Et message nzambe atindi ngana ngo pona yo. Ujumbe ambao Mungu amenituma nao kwako. Lobby c'était ton âme. Jana ilikuwa kuhusu nafsi yako. Et la repentance Na kutubu ezalaki nzela ilikuwa njia ya nzambe koya kuretablir yo. ya Mungu kuja kurejesha. Maintenant lelo Sasa leo nazolobela likolo ya Absalom. niko nazungumzia kuhusu Absalom. Absalom à cause la l'origine et cause ya chute na yo. anaweza kuwa chanzo na sababu ya maanguko Ya malere yo sanango. ya ole unayo Ya délocalisation. ya kuhamishwa O ya délocaliser ambao yo. amekuondoa A nafasi yako, destituer yo. amekutoa madarakani, Akekotia yo place oyo ezalaki ya yo te. anaenda kuweka nafasi ambayo haikuwa yako. Maintenant tozoteya un Dieu, Sasa tunamhubiri Mungu, un grand Dieu, Mungu mkuu, Esprit suprême, roho iliyo le juu ya Dieu yote, de rétablissement. Mungu wa marejesho, Azokenda korétablir yo, anaenda mais kurejesha, akomi occupé aussi na Absalom. ila atahusika pia na Parce Absalom, que sans Absalom, maana pasipo Absalom belelelo oza place wa. haungelikuwa mahali ulipo. Belelelo yo oza propriétaire. Kama leo hauko ukihangaika, uko Belelelo mwenyezi. yo oza propriétaire. Kama leo uko mwenyezi, Belelelo yo oza na bureau wana. kama leo uko ndani ya office, Belelelo yo ozosala. kama uko unatumika Mais leo, à cause ya Absalom, ila kwa sababu ya Absalom lelo mi retrouvé ukajikuta leo musika na lie ya renye na yo. unakuwa mbali na mahala pa utawala Ika wako. le Dieu de rétablissement Acha Mungu wa marejesho, a rétablir yo Mungu ya kurejesha na place oyo ezalaki destiné pona yo. na akurudishe mahali ambapo uliandaliwa juu Na yako. hivi te soki nazote ya David moko. Sijui kama nahubiri Daudi moja hapa sasa Stratégie hivi. ya Absalom ezalaki simple. Mbinu ya Absalomu ilikuwa vyepesi, Ya kovanda na porte. kukaa mlangoni Esika bato nyonso bazoleka pe bazokota. mali watu wote wanaingilia na wanapita, Et na porte ya capitale administratif. na ilikuwa mlango wa mji mkuu, Et azali abandi kovanda na porte wana. na akaanza kaa kwenye mlango. Stratégie na ye Mbinu yake eza komilukila batu ni kujitafutia watu au nom ya justice. kwa jina la haki, Azokritike iko na sengenya esaleli ya David. jinsi Daudi Et anatumika, ami alie na bakamarade na ye na anajiunga pamoja na mpona marafiki zake kodestabilize ili wapate kusumbuka okonzi ya David. ufalme wa Daudi. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, c'est facile ya yo kokritike. ni vyepesi kwako kusengenya, Oko kritike facilement. unaweza sengenya kwa upesi, Mais eza makasi ila ni vigumu batia yo place wana wakuweke na wewe hiyo fasi osala biloko yo oza koloba. na ufanye ama utimize maneno ambayo ulikuwa unasema. Parfois Mara mutu nyingine azalaka na bilopela ya baspectateur ya futu kuna kwaka kusema sema ya watazamaji wa mpira, azoloba mbele abetaki boy, iko asema sengipiga njoo hivi, mbele abetaki boy Akicheza njoo hivi, omoma na vi na ye nano obeta bale te. japo mwenyewe hajawahi gusa hata kabla. N'importe qui peut critiquer un leader, Mtu yeyote anaweza msengenya kusema vibaya mais soki kiongozi, totio yo wana, ila tukikuweka nafasi, est-ce okosala mieux plus que ye? je utafanya vema Et zaidi? yami pale Jambo la pili, Absalom Absalomu n'était pas un leader, yeye hakuwa kiongozi, azalaki faux leader alikuwa kiongozi wa Mungu. malgré charisme na ye Ijapokuwa hali yake na alivyokuwa, façon azalaki komonisa kwa jinsi ya nje alikuwa qu'il akionyesha peut faire mieux que son père. ya kwamba anaweza afanya vizuri Or que zaidi c'était ya baba faux. yake. Japo ilikuwa uongo. Absalom Absalomu azalaki un faux leader, alikuwa kiongozi mbaya, mais eloko emataki na kati na ye ila kitu ambayo ilipanda ndani mwake nakopenga yango kindoki. naweza ita uchawi. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, il a réussi alifaulu ya koconvaincre batu kushawishi watu, e batu wana bayesima mukongo na ye na hao watu wakamfuata etika nyuma. nayebisa yo Wacha nikwambie, yo agent ya diable wewe mtumishi wa Shetani, ozoleka porte à porte uko unatembea mlango juu ya mlango na moment ya confinement kwa wakati watu pour wamejifunga chercher mahali à détruire l'œuvre de Dieu. ili utake kuharibu Bien kazi aimé yako. dans le Seigneur, Pendwa katika mutu Bwana, moko te abunda na nzambe pe alonga. hakuna yule aliyepigana na Mungu na akashinda. Soki basekwisaka batu Kama ingelikuwa unafufua veloke koke kotuna Farao, ungeenda muuliza Farao, me otuni Herode ungeuliza Herodi, akoyebisa yo nzambe akwambia Mungu, basakanaka na ye te, Mungu aziachiwe. ozosakana na moto. Uko nacheza na Ta moto. oyo eza ta na yo ya barepentance. Huu ni wakati wako wa kutubu. Nzambe abatela libota na yo, Mungu alinde nzambe jamaa, abatela famille na yo, Mungu alinde nzambe familia yako, abatela bana na yo. Mungu alinde Eza watoto. ta na yo te ya koluka likambo na Si nzambe, wakati wa kutafuta shida na eza Mungu, ta na yo te ya koprovoke si wakati wa kuchokoza bitumba na eglize, vita na kanisa. okosuka mabe, Utaisha vibaya. bundisa nanu malade Piganisha kwa oyo ezobundisa libota na yo. Mungu anapiganisha Bien jamaa aimé dans lako. le Seigneur, Pendwa katika Bwana, Absalom a réussi Absalomu akafikia
convaincre plusieurs kushawishi walio wengi et atelemisi rébellion na kainua uasi. babisi David Ambia Daudi kotoyo bitumbe telemi upande huu vita et umeinuka chef de bande na kiongozi aza Absalom ya Absalom. eloko ekamusingai Jambo mwe nanishangaza. David abundaki te Daudi yakupigana. David akei Daudi akajiendea. atiki mboka Akaacha mtu. atiki throne Akaacha kiti. David akei Daudi akaenda. nazomi pose question Najiuliza, David Daudi, oza voya hero wewe ni shujaa mkubwa. oza combattant Wewe ni mpiganaji. obunda bitumbe bele ozoka te Umewahi pigana vita nyingi pasipo Okukana kuumia. te. Wala mais hukuvunjika. comment ozokende Namna gani unaenda otiki mboka unaacha mji sans kobunda pasipo kupigana? mais ebandi ndenge nini David Imetokeaje Daudi? qu'est-ce qui se passe Kitu gani aiendee? mais il faut combattre Inaomba upigane Daudi. naza parmi les prédicateurs Mimi ni mmoja wa ubiri on ateyaka sur le combat spirituel ambao wanahubiri kuhusu vita et la kiroho délivrance na mais ufungulivu. bitumba nyonso tende babunda Ila sio vita yote ndio inapiganiwa bitumba mosusu yaya para vita ya kobunda te sio vita tikela kupigana. nzambe abundela yo Wachie Mungu akupiganie. ce n'est Hallelujah. pas tous les combats Sio vita qu'il faut yote combattre ndio nakupaswa mutu kupigana. mosusu akolinga kobundisa yo Mtu mwingine anaweza taka pour que kupigana ayebana ili naye ajulikane. soko répondre ye Ukimjibu ovalorize ye unampatia naye Utomoli samani, ye. unamuinua. bitumba mosusu yaya Para vita ingine kobunda te usipigane, tikela nzambe abunda mwachie Mungu apigane, kolopa te wala usiseme. tikela nzambe alopela yo Mwachie Mungu akusemee. David Hallelujah. abimi Daudi akatoka azwi arme akachukua majeshi akenango akaenda nayo, oke parmi japo miongoni na arme ya David katika jeshi ya Daudi majorité baadhi, une grande partie sehemu kubwa ezalaki ba non juif ilikuwa watu ambao hawakuwa Wayahudi. Kama lecteur ya bible baso comprendre wasomaji wa Biblia tangu wanaelewa, David wakati Daudi azalaki okima Saul alikuwa anamkimbia Sauli, asalaba alliance na bafilistin aliungaka agano na Wafilisti, surtout batu ya mboka ya Gad zaidi watu wa mji wa e Gadi, bato bazalaka na arme ya David na watu hao ndio walikuwa ndani ya et tangu majeshi ya David Daudi. ami déplacé Wakati Daudi bato anatoka, wana batikalaki fidèle hao watu walibaki kwa eza waaminifu. batu nyonso tende bayinaka mutu Sio watu wote ndio wanaweza mchukia yo Mungu. kobundisa ngai Wewe unaweza me eza na nipiganisha, bato balingi ngai ila kuna wale wanaonipenda. atikala teya yo Wacha nikwambie. malgré oza na baennemi Ijapokuwa me na oza adui. mpe na bato balingaka yo Kuna wale pia wanaokupenda. betele boyoka ngai Hallelujah. malgré eza na bato babundisaka bino Hoteli sikiaza eza kuna watu mpe na bato wanakupenda. balingaka bino Wale wanaowapenda pia. Kama basanga mene na teya malamu nipe amina nihubiri. Haleluya. e bato oyo batikalaki fidèle Hao watu wakabaki waaminifu. malgré bazalaki bajuife te Ijapokuwa wakuwa me Wayahudi, makila ya mutu ila damu ya mtu ebundisi ye ikampiganisha. et je me pose question Na jiswali, e bato batikalaki fidèle hao watu walibaki bato waaminifu. ya mibale Watu wa pili c'était les lévites ilikuwa Walawi, les lévites Walawi et les na sacrificateurs makuhani batikala fidèle kwa David walibaki waaminifu Dans la Daudi. vie. Maishani, makasi na yo nguvu yako eza kaka prière na yo te haiko tu maombi, me Kama makasi na yo ila nguvu il faut zako kozala na un père inaomba kuwa na oyo baba amemi yo na motema na ye anakuchukua moyoni mwake. Haleluya. pesanga mbele na teya yo lelo malamu Come on daddy. et bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana, nami pose question najiuliza pourquoi David obundaki te kwa nini Daudi hakupigana? ezalaki na trois raisons Kulikuwa sababu tatu. ya liboso Ya kwanza, David Daudi il voulait protéger Jérusalem alitaka alinde, aepushe Yerusalemu, parce que soki abundaka na kati ya Jérusalem maana angelipigania ndani ya Yerusalemu mbele badege ezalaki ebele maharibifu ingekuwa nyingi, me mpona koboya ila kwa ukataa kodetruire loko ye atongaki kuharibu kitu ambacho il alijenga a mwenyewe, préféré aliamua ya vizuri komiretire yeye aondoke nzambe abundela ye ili Mungu ampiganie. yaya motoki na yo Jasho yako nzambe akobundela yo Mungu atakupigania. le stratégie ya David Mbinu za Daudi ezalaki stratégie ya bato baza revele ilikuwa mbinu ya watu wanaojaa mais ufunuo. pourquoi David abundaki te Daudi kwa nini hakupigana? raison ya mibale Sababu ya pili, David azalaki akolinga Daudi alikuwa anapenda, malgré rebellion ya mwana ijapokuwa uasi wa mtoto, bolingo ya papa upendo wa baba nano ezalaki esili te bado ilikuwa haijatoweka. erreur Kosa oyo bato mosusu bazalaka nango ambao watu wengine wanafanya ekozala azokombattre yo inaweza kuko na kupiganisha, omoma yo ozolinga ye japo bado ungalompenda, oza na likambo te hauna naye neno mais lolote, yaza na yo problème ila yeye ana shida na et wewe. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika si Bwana, c'est ça le cas kama hivi ndivyo malheur ole pasi shida oyo azokanisela yo ambao nafikiri juu yako ekozongela ye moko itamrudi mwenyewe. Come on,
Haleluya. Malgré la rébellion, Ijapokuwa uasi, David aza kolinga kaka Absalom. Daudi alibaki akimpenda. Et oyo ndeti akifia Absalom na danger. Na hii ndio yatarisha maisha. Bundisa mtu aina kayo. Piganisha mtu anayekuchukia. Meko bundisa te mtu oyo azolinga yo. Lakini usimpiganishe mtu anayekupenda. Parce que la haine, maana chuki et l'amour, na upendo, c'est l'amour nde triomphaka. Ni upendo ndio unashinda. Esoko zo inangai. Na kama wewe unanichukia, engana sana problème na mimi sina na wewe. Ya koina na yo. Ile chuki yako eko détruire yo moko. Itakuharibu mwenyewe kama unipenda. Haleluya. Pesanga mene place zola ndangai. Nipi amina sema nanifuata. Et puis Biblia inasema David akei. Daudi akaenda. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Koina kate mtu Nzambe atomboli. Usimchukiake mtu anayeinuliwa na Mungu. C'est une erreur grave. Hiyo ni kosa. Omonia, unajua David akoza la zolinga yo. Daudi anaweza kuwa iko na kupenda. Azana problem te. Hana na wewe shida. Alingili wana yote. Hapende kifo chako. Destruction na yote. Hapendi uharibifu wako. Mekoposa na loko mokote. Hilo singisahau jambo moja. Que Daudi, c'est un homme populaire. Ni mtu ambaye anapendwa na watu wengi. Azana batu epele. Ana watu wengi. Azana bana epele. Ana wana wengi. Même si David a salué l'autre côté. Hata Daudi akufanya jambo lolote. Parmi batu ya David. Miongoni ya watu wa Daudi. Ko régler yo compte. Kuna mmoja anaweza kulipishia kisasi. Elokonde batu baye bakate. Hili wengi wanashindwa. Ofinga pasteur. Unaweza mtukana mchungaji. Ofingi pasteur Samuel. Unamtukana mchungaji Samuel. Ozo critiquer. Unamsengenya. Mais oyebite. Ila haujui. Place ozo lo baye. Mahali uko unamsema vibaya. Est-ce que batu nyonso baza wana? Je, watu wote walio hapo. Je baza baini na ye. Ndio maadui zake. Ekozala parmi mutu. Inawezekana oya misali lokola azana yo. Ya watu ambao mmoja anajifanya kama yuko pamoja na wewe. Azana yote. Kuna mmoja ambaye haiko pamoja na wewe. Eza David tende ngoma Absalom. Sio Daudi aliyemuua Absalom. Apesa ordre. Alitoaka. Bobo mayete. Usimuue. Mais bato balinga David. Ila watu waliompenda Daudi. Atika Absalom avite. Hawakumwacha Absalom akuishi. Makamususu ekokomela yo. Kuna mambo mengine naweza kufikia. Parce que bitumba na yo. Maana vita yako. Possible muto ya zano problem. Unamtafuta mtu asiyekuwa na wewe tatizo. Et peut-être ngai. Na pengine mimi. Na kosala yelo kote. Sitakutendea jambo. Place soloba. Ila mahali uko naenda eleza. Est-ce que yebi bato fani na bango? Je, umewajua watu ambao wamekuzunguka hapa? Ozo finga. Uko unatukana. Ozo critiquer. Unasengenya. Est-ce que yebi bato nyonso wana? Je, unawajua wote na biro wana katika hiyo ofisi? Peut-être sana chrétien ya cité Bethel. Pengine pana mshirika wa kanisa Bethel. Asali sambla. Anajifanyisha tu. Lokola yebi bangote. Ni kama hawajui. Okay na kati ezo suwe. Japo ndani ya moyo inamuumiza. Ako regle yo compte. Anaweza kupatia ya kwako. Sako tuna via pasteur. Pasipo kuuliza mawazo mchungaji. Basopo na Absalom. Wanaenda muue Absalom. Sako tuna David. Pasipo kumuuliza Daudi. David aleli. Daudi analia. Mema yebisie. Ila wakamwambia Absalom azalaki moyini. Alikuwa adui ya Israel. Adui wa Israeli. Na yayo. Pia adui wa. Biblia lobi. Biblia inasema David akei. Daudi akaenda. Etangu akei. Alipoenda Zambe na lola. Mungu wa mbingu abundeli David. Akampigania David. Biblia zoloba. Biblia inasema Daudi akomi rétabli. Akarejeshwa. Soko tongi na 19. Ukishuka 19. Na 15 verset. Sura 15. Makomie zoloba. Maandiko nasema Daudi azongi na Jerusalem. Akarudi Yerusalem. Abandi korenye de nouveau. Akaanza tawala upya. Absalom. Oya zalaki akufi. Ambaye alikuwa amefariki. Oya zalaki moini. Ambaye alikuwa adui. Oya kombatraki David. Alimpiganisha Daudi. Makomie lobi. Maandiko nasema Absalom akufi. Absalom akatoweka. Etangu Absalom akufi. Absalom alipofariki David akomi rétabli. Daudi akarejeshwa. Akomi korenye. Akatawala tena. Lokola roi. Kama mfalme. Le Dieu de rétablissement. Mungu wa marejesho. Azanza mbope abomaka baini na biso. Ni Mungu anayeua pia maadui zetu. Kama bien-aimé, pendwa. La rétablissement dans ta vie. Kujengwa upya maisha yako. Ekoza la conséquence ya ndokyo ya bundisaka yoko kufa. Inaweza kuwa ni matokeo ya mchawi yule anayekupiganisha. Le Dieu de rétablissement. Mungu wa marejesho. Tangu azo rétablir yo. Anapokurejesha. Ekoza la mort ya Absalom. Inaweza tokana na kifo ya Absalom. Parce que soki Absalom ya kufina mte. Mara kama bado Absalom hajakufa. Esa makasi David. Ni vigumu Daudi. Azala rétabli. Arejeshwe. La place na ye lokola roi. Nafasi yake kama mfalme. Tolingi to sambela sasa hivi. Tunataka tuombe sasa hivi. Partout sur la nangai. Mahali pote wananifuata. Tolingi to sala prière. Tunataka tufanye maombi. Tokinyos. Mchawi yeyote. Oyaza image ya Absalom. Ambaye ni mfano wa Absalom. Oyaza responsable.
yule aliye msimamizi ya yo koteka ndako na yo, ya wewe kuzisha nyumba lako, ya yo kobotola yo ilwanga na yo, muhusika wa kunyang'anywa vitu vyako, ya musala na yo kusila, kazi yako kuishia, ya malado ezotika yote, magonjwa ambayo haikuachi paka sasa, oya za responsable yule ambaye ni muhusika ya kodeplace yo na ndako na yo, wa kutoa nyumbani mwako, lelo komi locataire, leo unakuwa mpangaye, lelo komi célibataire, leo unakuwa mshimbe, eloko te, hauna kitu ya maana, ya kolia te, hauna chakula, orke avant japo mwanzoni na yo ezala kibongo te, maisha yako haikuwa hivyo. tozo la prière place ozola na ngai, Tunaenda fanya maombi maalum alifuata. Absalome nyonso Absaloma yoyote responsable muhusika ya malheur, wa ole, ya humiliation, wa kudharaulika ya vina yo maishani mwako, place azali mahali alipo akoya kufa anguke afe. telema place ozali tosambe. Simama juu mahali ulipo Oh, tuombe. pasteur akoloba bongo. Oh, basi mchungaji anaweza sema Oui, vile. nde prière toza nango. Hii ndio maombi Le tuna Dieu de rétablissement. Mungu wa marejesho Makana yo, kwa mambo yako. il faut Absalome akufa. Inaomba kwanza Absaloma afe. Soki Absalome akufite, Absaloma asipokufa okozala rétabli te na royaume na yo. hautarudia katika Et ufalme wako. tozosala prière. Kwa hiyo tunaenda fanya maombi. L'ennemi Adui spirituel, wa kiroho, sorcier occultiste, mchawi musuda yote, responsable muhusika ya humiliation, wa kudharaulika, responsable muhusika ya malheur, wa ole, ya retrogression ya vina wa yo, kushushwa chini maisha, akoya kufa. anguke afe. Ozobeta maboko place Uko unapiga mikono mahali ulipo. Omba ukipiga mikono. Ozobeta maboko, ozobeta makolo. Babsalom nyonso ya vi. Bako bazolinga te yo bonga. Bako bazolinga te yo mata. Bakoya papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fais. Le fais. Moto ezopela. Bazokwea. Bazopakatamba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bona kana yo. Bona rétablissement no. Ozobeta maboko. Le fais. Au nom de Jésus. tombola maboko place ozali. Inua mikono miwili juu mahali ulipo. Ndoki nyonso Mchawi yeyote oyo aza responsable ya malheur, aliye mhusika wa ole ya pasi ezolekela yo, na mateso ambayo unapitia, mahali alipo anguke na afe. Piga mikono anguke na kwenda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazopeta maboko. Bazokenda. Moto ezopela. Babsalom nyonso mzala nanga. Bazokwea papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fais. Absalom. Oyo azolinga te. Vina yo mata. Vina yo échanger. Oyo aza cause ya malheur. Cause ya souffrance. Cause ya échec. Lelo. Akwea papa. Au nom de Jésus. 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 Yayo zobeta maboko. Ozobele la moto. Le fais de Dieu. Moto kitabisika za. Moto na nzambe lokalize bango. Babsalom bakoya bakenda. Bakoya babeba. Bakoya basandwa. Au nom de Jésus. 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 Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Nzambe tolobi merci parce que za malamu. Mungu tunasema asante kwa Merci pona bolingo na yo na pokwa lelo. Asante kwa upendo wako magharibi ya leo. Merci parce que lobeli biso lisusu à travers ton serviteur. Asante kwa unatuzungumzia kupitia mtu. Akombo na yezo alokumu papa parce que za malamu. Jina lako lipewe sifa kwamba uko mwema. Tikete liloba oyo elata nzoto na bombo ya bana na yo. Acha neno hii ivae mwili kwa jamaa. Va vivre impact na ngo na domaine nyoso ya vina bango afin que le rétablissement est possible. Waishi tukio yao kwa maisha yao ili kwamba kujengwa upya iwezekane. Nzambe merci pona poza malamu. Mungu asante kwamba uko mwema. Pambola mabota nyoso ya bana na yo. Bariki jamaa zote za watu. Bénédiction, onction et accompagner ce message. Baraka upako isindikize ujumbe hii. Eza la partage na bango na kati na mabota na bango. Sehemu yao kwa jamaa zao. Joa lokum. Netola malikolo na nyos. Na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.